जय जगन्नाथ समस्त मोर सादरे प्रणाम। आज हेउछि 23 तारिख अगस्ट मास 2026 मसीहा श्रावण मासर शुक्लपक्ष एकादशी जहाँ आम पुत्रदा एकादशी बोली पालन करुचे। मु आज प्रातः उठी श्री मंदिर जाई सेठी जगन्नाथ को दर्शन करी आसी घरे पूजा करी। शास्त्र रे एकादशी व्रतर महिमा अपार। प्राचीन काल रे व्रतर उद्देश्य केवल आत्मकल्याण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति रे ही सीमित थिला। समय बदलिवा सहित विविध कामना पूर्ति सुख शांति तथा भौतिक आभ्युदय हेतु विविध प्रकार व्रत प्रचलित हैला। व्रत पालन द्वारा श्रद्धा भक्ति पवित्रता ज्ञान आदि सद्गुणर वृद्धि तो होइथाए। ता सहित आयुर्वेद दृष्टिकोण व्रत पालन उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति निमंते मध्य सहायक होइथाए। आमर पुराण मानकरे व्रत को पाप ताप दुख दारिद्र्य तथा भोगर विनाशकर्ता बोली स्वीकार करा जाइथिबा बेले एहा माध्यम रे ईश्वर प्राप्तिर कथा मध्य कहा जाइछि। व्रत पालन द्वारा मनोकामना पूर्ति होइथिबार मध्य अनेक प्रसंग शास्त्र रे मिले। महान ऋषिगण व्रतरे केवल बाह्य आचरण समूहर समावेश करिनाहंती बरं मनुष्यर वास्तव उन्नति हेउ एही दिव्य दृष्टिकोण को ध्यान रे रखी सत्य अहिंसा साधुता आदि को मध्य व्रतर संज्ञा देइछंती। आज श्रावण मास कृष्ण पक्षर पुत्रदा एकादशी होइथिबारु युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान को कौन पचारुछंती आसंतु आमे सुनिबा। युधिष्ठिर पचारिले, हे मधुसूदन, श्रावण मास कृष्ण पक्षरे केउ एकादशी होइथाए, कृपा करी मो आगरे ताहा कुहंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती, हे राजन, प्राचीन कालर कथा द्वापर युग प्रारंभ समय महिष्मतीपुर रे राजा महिजित आपना राज्य पालन करुथिले, किंतु तांकर कौनसी पुत्र संतान नथिले। तेणु राज्य तांको सुखकर अनुभूत हेउनथिला। निजर ए दुर्दशा देखी राजा को बहुत चिंता हैला। से प्रजा मानंकु एकाठी बसाई कहिले, प्रजागण, एही जन्म रे मो द्वारा कौनसी पाप होई नाही। मो मोर भंडार घरे अन्याय पार्जित धन जमा करी नाही। ब्राह्मण एवं देवतांक ठारु मध्य केबे धन आदाय करी नाही। प्रजांको पुत्रवत पालन करिछि। धर्म द्वारा पृथ्वी रे अधिकार साब्यस्त करिछि। दुष्ट जन माने एही बंधु एवं पुत्र परिजन समान होइथिले मध्य तांकु दंड देइछि। शिष्ट पुरुषंकु सद्य सम्मान देइछि एवं काहाकु द्वेषर पात्र बोली भाबी नाही। तेबे केउ कारणरु मो घरे आज पर्यंत पुत्र संतान उत्पन्न हेले नाही। आपण माने एहार विचार करंतु। राजांकर एपरि वचन सुनी तांकर हित निमंते ब्राह्मण माने प्रजा एवं पुरोहितंक सहित घन अरण्य रे प्रवेश कले। राजांकर कल्याण चाहुथिबा सेही प्रजागण वनरे एणे तेणे बुली ऋषिंक आश्रम अन्वेषण रे लागी पड़िले। एतिकी बेले सेमानंकु मुनिश्रेष्ठ लोमशंकर दर्शन हैला। लोमश मुनि धर्मर तत्वज्ञ संपूर्ण शास्त्रर विशिष्ट विद्वान दीर्घायु एवं महात्मा। तांकर शरीर लोमरे परिपूर्ण। से ब्रह्मांक समान तेजस्वी। प्रत्येक कल्पांतरे तांक शरीररु गोटिए गोटिए लोम जीर्ण शीर्ण बा दुर्बल हुए एवं झड़ी पड़े। एणु तांकर नाम लोमश। से महामुनि त्रिकालज्ञ अटंती। तांकु देखी समस्ते बहुत प्रसन्न हेले। लोकंको निकटको आसीबा देखी लोमश मुनि पचारिले, तुम्भे माने समस्ते एठाकु काहींकी आसीअछ, आगमन कारण कुहंतु। तुम्भमानंक निमंते जहा हितकर कार्य हेबो ताहा मु अवश्य करिबि। प्रजागण कहिले, ब्रह्मन, एही समय रे महाजित नामक जे राजा अछंती तांकर कौनसी पुत्र संतान नाहंती। आमे समस्ते तांकर प्रजा। से आमको पुत्रवत पालन करिछंती। तांको पुत्रहीन थिबा देखि तांको दुखरे दुखित होई आम्भे तपस्या करिबा पई दृढ़ निश्चय करी एठाकु आसीचु। ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजांको सौभाग्य हेतु वर्तमान आपणकर दर्शन लाभ हैला। महापुरुषंक दर्शन मात्र के मनुष्यर समस्त अभीष्ट कार्य सिद्ध होई जाए। हे मुनीश्वर, केउ उपाय कले राजांको पुत्र संतान प्राप्त हेबो तार उपदेश दियंतु।
ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ଲୋମଶ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ ଶୁଣ, ରାଜା ମହିଜିତ୍ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଧନୀହୀନ ବୈଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ସହନ କରି ସେ କୌଣସି ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀକୁ ଦେଖି ସେଠାରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବିଚାର କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ବାଛୁରୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଏବଂ ରୌଦ୍ରତାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୈଶ୍ୟ ପାଣି ପିଉଥିବା ଗାଈକୁ ପାଟି କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ପାପକର୍ମ କାରଣରୁ ରାଜା ଏବେ ପୁତ୍ରହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଜାଗଣ କହିଲେ, ମୁନୀଶ୍ୱର, ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପୀ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଏପରି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପାପନାଶ ହୋଇପାରିବେ। ମହର୍ଷି ଲୋମଶ କହିଲେ, ପ୍ରଜାଗଣ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଆସେ ତାହା ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ତାହା ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାର ବ୍ରତ କର। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଜାଗଣ ମୁନିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ନଗରକୁ ଫେରିଆସି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେମାନେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଜାଗରଣ କଲେ ଏବଂ ତାର ନିର୍ମଳ ପୁଣ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ରାଣୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ଏକ ବଳବାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତଥା ଇହଲୋକରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ପରଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ରତର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ ହେଉ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି। ଆପଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।